तो व्यूअर्स खान मोहन Q&A भिडिओ आने वाला बेसि जल्दी तो अपनी आन की सुधिबले मन आछे कमेन्ट बक्स कमेन्ट करिबि तो एतु हिसाब से मोहन भिडिओ तो आनिब ना सब मानुक एतुई कबले मन थाकिसे एतु तो की ला आइडियो जो तो टीवी काने कुछ ना तो बाहर ला तो सभी इने हाली दिसे दे लो कैसे तो इता ताहान तीनजन खाय आछे सभी तो इता लय लइसे गाड़ी तो चुली काटा जगाते राखिसे तो इतना बालू लोड करे আছে तो इतना इन अनलोडिंग जगहতে পৌঁছিছে গাড়ি তো সবই ক্যাপ সাইড দিকে যান গরম আছে তো এটা বানাবা হবে তো মই এটা স্কুল তে আইনা পৌঁছিছে ছুটি হওয়া না এটা भी 20 মিনিট বাকি আছে हेलो ভিউয়ার্স গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু आवर ইউটিউব চ্যানেল তো এতিয়া মই এখন যাই আছে স্কুল দে না বাচ্চা আগে ছাড়ি কিনা আইবো কিন্তু বেশিতে কাম দে ওলাবো আজি তো কাম একটা পাই কিনা আছে চলো দাদা আহে আছে না जल्दी आबी चलो गाड़ी दे बहबी स्कूल जैसे चलो गाड़ी में बैठो तो इतना तहान के स्कूल छाड़ब छोकरा तो आही आसे आमा बड़ा लुई ना ताई जूता लगा बोले इतना भी बाकी हो चलो सभी ताई दुजन आही आज इधर जल्दी आ जाओ बेबी दादा के उठो दिबी बोबी दे बोबी ला पानी बोतल मामी के बाय दिबी मिको बाय बाय मिको चलो तो स्कूल दे बच्चा के छाड़ी दिसे इता पार्किंग पर लेबर लई लबो मैं बालू लोड करबो जाइना एदा लेबर लई जाबो जाइना बालू उठावले छे तो एकला जाबो आइबि जल्दी आइबि तो इता बालू लोड करे छे और ये सभी डंपर दे बालू सीमेंट रोड हो আছে तो कोइमा फले जावले छे दिन द्वारा पानी अलग अलग शुरू আছে वेदर इमान ভাল নাই सभी लगातार पानी कंटिन्यू होता ही गिरे আছে तो इता इन अनलोडिंग जगहতে পৌঁছিছে গাড়ি তো সবই ক্যাপ সাইড দিকে যান এফালে পুরা ঘুষি যাইছে পানি গিরাওরা পুরা নরম না এতো সাইড তো চাকা তো সবই পুরা দাবিছে পুরা খালি করব এই দিকে ওলাব লাগিব তো সিমেন্ট পোলা নামাই দিব এই দিকে বালু গিরাওলে আছে तो खाली हो जाए इतना आगे कर दी तो पार्किंग से आईसे इतना जा खाली साथी तो दुकान खुली एबार जाए ना लग करो ताला सेल खान किन का चाय आसे दे जात्रा सात्रा होइसे जा खाली ভালো আছে এটা নতুন আছে আস্তে আস্তে হবো तारा किचन ये जैसे समोसा भी पाए ये एकदम गरम गरम तो महानिका चाह हो समोसा लो दे समोसा गरम है तो इधर बनाना है बाहर हां वो चाय से नहीं हम साथी ला चाबी वाला से दे एकदम परफेक्ट ओए चुमु 6 माइल दे आइसिले बारा एकटा लगी ना तो इटा म जाय आसे रो वापस चुमु दे चुली भी काटी लो चुली भी लंबा लंबा हो जाय ना तो जायना चुली काटी लो इटा चुमु दे म रखिसे इटा चुली काटी लो ये देवरा काटी बोले से तो एकजन काटा पिछि दे काटिबो मोला तो गाड़ी तो इतने रखी है सीधा साधारण चुली काटी लीजिए सभी बेसि लंबा लंबा हो जाए एक महीना ऊपर हो चुली ना तो आज 12 का चलो पैसा दी मुझे आइसे तो माइके फोन कर तो ताई कहते छाओ और मोमो खावले मन आसे तो ताई कारण छाओ और मोमो लै जा अलग आगे जाकिना लै যাব
তাতে যাই সকলে পাই যাব মই কেতিয়াবা ফেমিলি আহি নাই ইয়াতে খাই বোলে মই চুমুতে আহিছে এইটো কাৰণে আনি দিবি ঘৰৰ মই এতিয়া যাই আছে তো এতিয়া লৈ লৈছে গাড়ীটো চুলি কাটা জেগাতে ৰাখিছে তো এতিয়া যাব চিধা স্কুলতে যাব এতিয়া ছকৰাকে ল'ব লাগিব ছুটি হ'বলৈ টাইম হৈছে টাইপে তো মই এতিয়া স্কুলতে আহি কিনে পहुঁচিছে ছুটি হোৱা নাই এতিয়া 20 মিনিট বাকী আছে তো মই এতিয়া ৰখি থাকিব এতিয়াতো নাযাব আৰু ৰখি কিনে বাচ্চাকে লৈ যাব আৰু আজিতো छोकरी तो माइकी लैसे मैं काम जा ना तो इतना टाइमिंग मिली छोकरा के तो मैं उठाई ना जाओ इतना अलग रखी थी चुमुर तार कारण पकड़ा अलग आनी दी मिठा आसे तो যাব इतना घरते ভাল नहा तक महान गाड़ी तो ये रखी ओलाब रास्ता बेसि बिया साम दे ना दिन दे आप डाउन कर दिगदार और ये क्या निचना राखिले चोर है आज तो চাইছিলে মই গাড়ী লাৰুছি বেক সাইডে ৰাখি নাথাকা দুবি হাৰাইছে কোন লৈছে নাজানে দুইটা থাকিছে বান্দৰ এনে 1 কেজি আদা 2 কেজি নিচিনা থাকিছে ৰচিটো ৰচিবি কোনবা চোৰ কৰি লৈছে তনে ৰাতি হইলে গাড়ীটো সামনে না গড়ে লৈ যায় অলপ দুখ পাইলেবি ফাঁচিলেবি দিন যদি এনে আৰু ভাড়া পাইলে যাবলৈ ওলাই তনে এনে ইয়াতে ৰাখি দিছে এতিয়া নাপাইলে তো ভাড়া নাপাইলে তো ডাইৰেক্ট সামনে গড়ে লৈ নাইব তো এতিয়া যাই কিনা গড়ে ৰেষ্ট কৰিব छोकरा भी आगे आगे जाए मामी कोई मामी रूम ये ऐसे मामी लो कैसे तेरा फेवरेट लो मला फेवरेट तो कौन बने से है आया थैंक यू वाला पिंच करो वैसे तो आया 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 सब खुशी मैं चुली काटी जा जो मन नाखाबी दे चुली লাগিব মোক দে केबा तो ना जा बात ओले जो ताकि बाय मैं के बात देबी मैं बात करबो भूख लागे फट लगाइ लबी लगाइना যাবি চাও আনি না যে চাও খাবি মমতে মাংস আছে মাংস তো ডক্টররা নাখাবি কইছ না তো চাও দে মাংস থাকাতে নি বাঁচিনা চাও খাবি দে যাবি तो इतना तहन 3 जन खाई आसे सभी फिबी मोमो खाई आसे ताई के छाव खावले दिसे ताई मांस खावले माना आसे तोरा और माइकी रे खाई आसे मम मजा से मैंने सबसे तो सब जगह ला होटल ला तो छाव मोमो खाई आसे ले जुम देखता होटल आसे ना दातेला मोमो तो एकदम छाव मोमो तो अलग टेस्ट आसे पा बेसी फैन आसे ताला इनी मैंने देख एक बार तो खावले लागे हसा আছে মখাম বি তারে মই বি খুশি পাই পালরা বনাই না চলো খাবি বেশি দিন বড় রুকি থাকা আজি সপনা পুরা হগলে আছে মই সাবি ভিডিও হালিয়া দো না ভিডিও আপলোডিং করলে বেশি দুখ পায় ওই এফালে 5G নেটওয়ার্ক তো পায় হইলিবি मतलब মহান লা গোড়ে নেটওয়ার্ক ফালরা না পায় এটা ঠিক বাগান কারণে আছে না কি আছে কো না পারে আর গোর ভিতরে তো একদম চুলাই না চলে तो मैं वीडियो अपलोड करूँ तो गड़ पहाड़े ओलाई ना कि करे इते फोन रखिब इते रखी ना बही थी और साम फाले तो मैं छरकान दिगदार दी ना तो इते रखी ना क्या अपलोड करो क्या इते भी नापाय ओ फाले मानु गड़ फाले ताते खड़ा करो जाए ना नहले भी इतना गड़ लगा ऊपरे जाए ना बही थी लगे ऊपरे अलग चलप पाए और नहले तो इतना साइडे भी जाए मैं ये रास्ता देखी आसे अपनी इते जाए ना बागान लगा बीच ताते तक जाइसे गले ताते फलारो नेटवर्क ठीक है एना दिगदार बड़ा इमान दिन मैं वीडियो अपलोड करूँ एक वीडियो अपलोड कर 1 घंटा 2 घंटा इनका लगी जाए क्या तो मैं गुस्सा बड़ा वीडियो भी अपलोड नक 2 दिन राति हाली ना नेक्स्ट दिन अपलोड कर ओलाय ये कौन वीडियो मैं लगा আজি ला নহয় कि আজি ला तो काली एनेका भी थी कौन वीडियो तो नेटवर्क कारण अपलोड कर ना पारे तो फाइनली मैं जिओ माई जिओ एप्स पर मैं बेसि बार रिक्वेस्ट करिसे वाईफाई लो ना ताते हले भी एक रेसपन्स पा ना बेसि दिन तो लास्ट वीक मैं चुमु जाए कि ऑफिस तो अर्डर दी किना स्टक नाई कैसे स्टक आहिसे गले तो तहान मैं कैसे फोन करब तो तहान आज फोन करिसे फोन करिना कैसे वाईफाई तो आना आसे तो अपनी हालिब ना तो मैं इतनी रुखी आसे इमान दुख पाई ना कि नाहालिब ना तो तहान आज हाली दी ओलाई आसे इतना आहिबले आसे तहान जिओ फाइबर हालिबले तो इतना तहान आहिना आसे सभी
তাহান এইটো হালিবলৈ কি কৰিব লাগে তখন কৰি আছে আৰু এতিয়া মই লোৱাটো এইটো অডিঅ' ৰিচিভাৰ আছে কৈছে তো আৰু ইয়াতে আছে ৱাইফাই লগা না এইটো কি কয় মই ঠিক নাজানে তো এতিয়া তাহান এইটো ৰুচি কিবা কৰি আছে এইটো জইন কৰিবলৈ আৰু এইটোতো অডিঅ' ৰিচিভাৰ কোৱা আছে হয় তো চাবিতো ইমান টাৱাৰতে হালিয়া নিচিনা টেলিফোন লগা এইটো নিচিনাই আছে চাবলৈ ইমান মজা হালিয়া পিছতে জানিব নেটৱৰ্কটো কিনা হ'ব তো হালিব দিব এতিয়া তাহানকে এতিয়া এইটো বি খুলি আছে এইটোতো ঘৰ ভিতৰতে ৰাখিব কৈছে আৰু আগেদি দেখাটো হ'লে পাহাৰতে না চিগনেল কাৰণে এতিয়া হালি আছে পাহাৰতে তো এতিয়া এনেকুৱা ৰছী ঢালি কিনে নিচি লৈ যাব ওলাইছে হালি দিছে এতিয়া লক কৰি দিছে না তো চবি ৰছী এনেকুৱা কৰি ঘৰ ভিতৰতে আনি লৈছে তো এতিয়া ঘৰ ভিতৰত লগা কি আছে এইটো ইনষ্টল কৰিবলৈ আছে তাহান এইটোতো কি লা IDU তো IDU ৱাইফাই আচ্ছা राउटर আছে এটা এইটোতো টিভি কাৰণে কৈছে না সেটআপ বক্স আছে পিছতে লগাই কিনে দেখাই দিব ঠিক আছে তো এতিয়া টিভি লা কানেকশ্যন भी দি দিছে তো এতিয়া भी নেট কানেকশ্যনটো পোৱা নাই তাহানিতো কিবা কৰাৰ পিছতে হ'ব চব কানেকশ্যন ৰেডি চাবি तो बाहर ला तो सभी इन्हें हाली दिसे दे अरे ग्रीन लाइट दुईटा झुली আছে तो एकटा तो बाइचान्स येलो হৈছে গলে তো 5G সিগন্যাল না পায় এনেকা থাকিব কৈছে তো সবি দুইটা সিগন্যাল ঝুলি আছে তা নেট তো ঠিক পায় আছে সিউ পড়ে বি নহয় নি 10 ফিট নিচিনা আছে দে এই সবি বারান্দাওরা তাতে না হালি দিছে তো এটা তাহান ইনস্টল কৰি না ওলাই যাইছে আৰু সবি এটা বাজান কাৰ্টুন চাই আছে তো মই এইটো তো ইয়াতে ৰাখি দিছিলো মই এইটো না মানে পাকা ওয়াল থাকিলে তো ওয়াল দে হালি লয় তো মই মডিফাই কৰা এতে খুৰি দে হালি দিছে না কৰা তো আৰু সেট টপ বক্স তো ইয়াতে ৰাখি দিছে তো সবি বাজান টিভি বি চাব পাৰে কাৰ্টুন খান আৰু ইয়াতে কি আছে কলে না সবি মাইক লা অপশন আছে তো ইনা না এনেকা মাইক দে দবাই কিনা মোটু পতলু तो सभी मोटो पतलू आई जैसे नगा माइक पे खोल ले दो तो है बच्चा खान ला किड्स खान खा बोले सभी तो इतो एकटा किसिम से ভাল আছে এটো হালে দো তো আজি চলাই চাবো ওয়াইফাই লাই স্পিড কিনেকা আছে ফোন দে ভিডিও আপলোড কৰা দেম দে জানিব এনেকা ইনস্টলমেন্ট কৰি দিছে সব আৰু পিসি টিভি কানেক্ট দি দিছে টিভি দে আৰু ওয়াইফাই কানেক্ট আছে তো এতিয়া এইটো কাৰ্টুন খান তো ভিতৰতে ৰাখি দিব ষ্টৰ ৰুমতে এইটো খান বাৰ ৰাখিব গৈছে নি দিয়া হৈ গ'লে না পিছতে তাহান ৰিপ্লেচমেণ্ট দিব বক্স খান তো বাৰ ৰাখিব গৈছে বিয়া হ'লে ৰিপ্লেচমেণ্ট পাব গৈছে তোৰা বক্স খান তো বাৰ ৰাখি দে কৈছে না আচ্ছা তো আজিলা ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লৈছে আপুনি কিনা লাগিছে আৰু এতিয়া কোৱা নিচিনা এইটো ভিডিঅ'টো ৱাইফাই পৰা হালিব লাগিছে চাব কেনেকুৱা হ'ব তো নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰিব আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিবি আৰু নতুন ধাৰণ মৰম পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি তো চলো বাই বাই